Dyan, sa ano? Sa family ko sa Teresa. Wow! Makakauwi na kami! And guys, what's up? Sa wakas, matutuloy na din Laguna Loop natin guys. Samahan nyo kami guys, punta natin Laguna Loop ah. Let's go! Okay guys, stop over tayo. Teresa marker. Time check, 12:58. Okay, let's go na ulit. Okay na tayo, Jungkook! Sabi. Kunat! Let's go na guys. Ay, sa wakas, sabida na guys. Time check, 1:25 in the morning guys. Okay, let's go na ulit. Bye. Okay guys, painaris na tayo. Sundan niyo po ang aming adventure. Laguna Loop po tayo ngayon mga kapatid. Mga brother. Woo! Go! Okay, time check. 1:48 time check. C6 na. Nakaka 15.77 kilometers po tayo. Guys, yan. Tay-tay na tayo. Tay-tay marker. Time check, 2:21. 22.81 kilometers guys. Okay, let's go na ulit Let's go. guys. Yehey! Dito tayo. Lagpas na yung C6 guys. Time Service check, pa. 2:59. Yeah, pa-service load na tayo. Next natin, SM Santa Rosa. Go! Okay, tamang kain muna. Tamang kain. And guys, sa wakas, nakakain ng yung breakfast. Untit yung pa Jollibee. Time check, 4:23. Takan, 4:23 pa. Okay, let's go. Rock na ulit. Ayan na yung manok pa. Ang laki nila. Wow! Pedro. Jeez! Okay guys, sa San Pedro na tayo. Time check, 4:48. San Pedro Laguna na tayo guys. Okay, hello. San Pedro. Let's go. Yung mga kabating. Ito kami ngayon sa Santa Rosa, Laguna. Sa Laguna, mga kabating. Puta. Nagalit! Okay guys, makamatik natin dyan. Time check natin, 6:33. 59.77 kilometers at Kapuyo, Laguna na po tayo. Mga kabating. Gusto nyo purahin ko kayo? Okay. Alright, let's go. Let's go. Lamba na tayo guys. Lumuwag-luwag na. Grabe kanina. Grabe traffic. Nakakalamba na po kami. Time check, 7:42. 72.09 kilometers. Grabe. Woohoo! Let's pag na. Laban pa, laban. Shout out! Shout dyan sa ano? Sa family ko sa Teresa. Wow! Makakauwi na kami! Sige, may ano ulit guys. 30 kilometers pa. Dami, palayo-layo pa to para makauwi. Kaya na lang ulit, let's go! Hey! Yun, what's up guys? Dito tayo sa Los Baños. Time check, 8:43. Traffic. We're here in Los Baños.
City of Laguna. Ilang kilometers na tayo pa? 79.81 kilometers 79. po kami mga kamati. And Malayo-layo pa to. we're approaching Victoria or by Laguna. Yun. Okay, let's go na guys. Hey. Doon tayo, Yay! ano, Bye na guys. presyo. Picture muna tayo dito guys. Yan, ay guys. We're here. Bye, Automatic. na tayo guys. Nasa by Laguna na po kami. Time check. 9:07. 82.80 kilometers na po kami. Okay, let's go. Okay guys, sunog na. Sunugan time na guys. Oh no! Tara na. Ubus na. Time check, alas 10 na. Kakain lang namin ng pares guys. 89.68 kilometers na po tayo guys. You know. Okay, approaching na tayo, Victoria Arc. Okay, picture muna tayo guys. Para may resibo tayo dito. Go! Okay guys, approaching ang mga bibe. Ayan na po. Ayan ang mga bibe. Wow! Woo! May ganting bibi natin. Dami guys, no? Kami naman mga pabibi. Na tayo Jollibee, sila. Ang tambay muna. Puta, kala ko. Picture. Pinunahan tayo guys, eh. Baka picture tayo eh. Okay guys, approaching na tayo sa Santa Cruz Marker. Time check. 11:20. Time check guys, 11:30 na. Picture muna tayo dito. Time check, 11:30. Okay. Kilometer 99.60. Okay, picture muna. Okay, approaching Pagsanghan. Picture. Picture muna tayo guys. Time check. Alas 12. Hey, picture muna tayo guys. Yun guys, oh, kabinti na tayo. Time check. Saktong alauna. 112 kilometers po tayo ngayon. Kabinte. Laguna. Grabe, ang init na guys, pero Let's laban go. lang. Let's go. Lumban na guys, time check. 1:38. Lumban. Woo! Tapos na sa Lumban. Ah, Hi. Let's go. sino may tricycle dyan? Pasando naman. Pwede pa rescue na kami dito. Approaching Paite. Time check. 1:54. Ayan, Paite tayo guys. Paite Laguna. Kita din, mga kita. Woohoo! Ay, mall pa kami na guys. Time check par. Anong oras na? Time check 3:13 na guys. Grabe. Hi guys. Woohoo! Baka tayo mabitak. Baka na mabitak. Ano akong masabi? Wala nang natira. Ito yung magandang part eh. Ang ganda. Ganda ng view. Wow!
Yan lang yung babawi natin dyan. Yung view dito. Kami, wala na. Bye-bye guys. Hey, what's up? Guys, Dito na kami sa Bugarin. Time check. 5:25. Yun, sa wakas nakarating din dito. Medyo malayo-layo pa rin guys, pero 148.2 kilometers. Wow. yun, pero di pa rin tayo tapos yan. Mga ilang kilometer pa yan. Mga friend, 30. So ang total yan, ilang kaya yun? Mga 170 plus. 70 plus, gabing hirap ng 170 plus na yun. So bye guys, sa mga kamatiks natin yan, hanggang dito na lang. Sa susunod na lang ulit. Salamat sa pagsama. Salamat. Hey. Hey.